Saya sampaikan mau diganti apa? Diganti yang sekarang sedang banyak dilakukan oleh negara-negara lain juga baru akan memulai mereka, diganti Artificial Intelligence AI. Pemerintah kabarnya akan mengganti tenaga ASN dengan robot Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. AI disebut akan menggantikan pegawai eselon 3 dan 4 terkait tugas pelayanan dan pengolahan data yang awalnya dilakukan manual dan lamban menjadi lebih cepat dengan sistem yang canggih. Menurut Presiden Jokowi, penggantian ini harus segera dilakukan sebagai langkah dalam penyederhanaan birokrasi. Jokowi ingin Indonesia tak ketinggalan dengan negara lain, serta agar segera beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS golongan 3 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan Angkatan 20 kelompok 4 subkelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Evi Nurlita Dianasari NDH 31 selaku ketua, dengan NDH 33 Abdul Aziz, NDH 35 Nurul Anissa, NDH 37 Ari Kurniawan Ramadhani, NDH 39 Muhammad Raka Akbar. Pada hari ini kami akan menyampaikan materi pemanfaatan robot Artificial Intelligence dalam melaksanakan tugas ASN dengan Widya Iswara Insinyur Haji Ada Nuryani MSI. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Abdul Aziz. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, NDH 33. Saya akan menjelaskan pengertian Artificial Intelligence atau yang disingkat AI. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan merupakan program komputer dalam meniru kecerdasan manusia, seperti mengambil keputusan, menyediakan dasar penalaran, dan karakteristik manusia lainnya. Ada beberapa pemanfaatan Artificial Intelligence dalam melaksanakan tugas ASN, antara lain pengolahan data, mengotomatisasi tugas-tugas administrasi yang bersifat berulang. Yang kedua, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan peraturan yang diintegrasikan dengan algoritma. Yang ketiga, connection, membantu ASN sebagai penghubung layanan pemerintah kepada publik. Yang keempat, kenyamanan, otomatisasi layanan 24 jam untuk publik layaknya ASN profesional. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa. Saya akan memberikan contoh pemanfaatan Artificial Intelligence dan bidang yang telah menerapkan Artificial Intelligence. Contoh pemanfaatan Artificial Intelligence adalah pelayanan pada pendaftaran. Menempatkan sebuah komputer yang sudah diprogram sesimpel dan seefektif mungkin, pengguna layanan cukup menekan beberapa pilihan untuk mendapatkan nomor antrian. Bahkan saat ini untuk mendapatkan antrian bisa melalui aplikasi di smartphone. 3 bidang yang telah menerapkan Artificial Intelligence. Bidang administrasi pemerintahan, pengolahan dokumen seperti pengenalan suara dan teks naskah, alokasi penugasan SDM, analisis kebijakan atau peraturan. Bidang pelayanan publik, helpdesk di unit pelayanan. Bidang khusus perpajakan untuk mendeteksi potensi kecurangan. Perkenalkan, nama saya Ari Kurniawan Ramadhani, Eskep Nurse dengan NDH 37. Kelebihan dari Artificial Intelligence yang pertama, zero human error. Yang kedua, tanpa resiko. Yang ketiga, ketersediaan sepanjang waktu. Yang keempat, membuat keputusan lebih cepat. Yang kelima, menyediakan aplikasi harian. Yang keenam, mendeteksi penyakit lebih dini. Yang ketujuh, membantu meringankan pekerjaan manusia. Yang kedelapan, tidak memiliki rasa bosan, lelah, dan emosi. Yang kesembilan, mudah dan cepat dalam perbaikan. Yang kesepuluh, terakhir, bisa dibuat sebesar dan seperti apapun. Of artificial intelligence. First advantage is less routine with AI. Artificial intelligence brings about evolution by automating our day-to-day work. AI can take care of everyday routine tasks, such as daily statistics snapshots, automatic sending of letters with utility bills, greeting letters and other important notifications.
Thus, applying artificial intelligence at work will decrease the workload, empower humans to upgrade their skills. Free from monotonous work, employees will be able to focus on the creative aspects of their jobs. Next advantage is less risk with AI. Employing AI capabilities for dangerous tasks will reduce the risk to human well-being and safety. Artificial intelligence technologies will overcome any limitations. Suppose we had a fire and you need to put it out. Brave heroes firemen risk their own lives to save people, animals and property. And during this all can go wrong. And a fireman can get injured. In the future for such situations it is better to use robots with AI. AI-powered robots can handle fire, cold and even radiation, so they are frequently used in the nuclear energy industry to remove pieces of debris, especially after disasters. Even if they do not eliminate the danger, robots bring great value helping to deal with a catastrophe. Next advantage is no human error. Human beings are prone to physiology, fatigue, stress, emotions, aging, etc. All of these might poorly reflect on decision making. For example, an overly stressed doctor or pilot of a falling plane might make a fatal mistake, which will lead to a tragedy, to say nothing of the accidents caused by drunk drivers. With AI on the driver's seat, the situation may be like this. Better, isn't it? Next advantage is better forecasts. Meteorologists can trace potential severe storms faster by analyzing clouds' movements with the help of computer vision and machine learning techniques to detect coming cyclones in real time. This functionality allows us to properly prepare for natural disasters that impact the lives of millions. Besides, the weather determines the best time to plant and harvest crops. With accurate weather information in hand, farmers will be able to maximize their yield. That is. Sedangkan kelemahan dari artificial intelligence yaitu diantaranya: yang pertama, membutuhkan biaya yang besar; yang kedua, pekerjaan, inspeksi dan pengukuran meski dilakukan secara sensor dan digital, tetap saja ada kemungkinan untuk keliru; yang ketiga, mesin hanya dapat melakukan tugas yang dirancang. Apapun yang melebihinya akan mengakibatkan kerusakan sistem dan menghasilkan output yang tidak relevan. Dan yang terakhir, yang keempat, artificial intelligence belum dapat mencapai kesadaran tahap manusia. Artificial intelligence belum mampu membuat keputusan secara sadar dengan emosi, kecerdasan, dan keinginan yang sama. The first is job automation. It's no longer a matter of if AI will replace certain types of jobs, but to what degree. In many industries where workers perform predictable and repetitive tasks, disruption is already underway. Risk number 2, autonomous weapons. AI programmed to do something dangerous is one way AI can pose risks. Along with that is the dangers autonomous weapons might have with an individual or government that doesn't value human life. Risk number 3, social manipulation. Social media, through its autonomous powered algorithms, is very effective at target marketing. They know who we are and what we like and are incredibly good at surmising what we think. AI can potentially target people and spread whatever information it likes, fact or fiction. Risk number 4 is the invasion of privacy and social grading and discrimination. It is now possible to track and analyze an individual's every move online as well as what you do from day to day. Cameras are nearly everywhere and facial recognition algorithms know who you are. AI could be used to track if you jaywalk or how much time you spend playing video games. When you are under constant surveillance and decisions are being made based on this intel, it's not only an invasion of privacy, it can quickly turn to social oppression and discrimination. And risk number 5, a misalignment between our goals and the machines. For example, if a self-driving car was tasked with getting you to the airport as quickly as possible, it could do what you asked, but leave behind. Tadi sudah disampaikan antara lain kelebihan dan kekurangan dari artificial intelligence dari video di atas. Saya masuk ke kesimpulan, yaitu tidak semua pekerjaan bisa digantikan dengan AI. Seperti pekerjaan yang membutuhkan empati, beberapa pekerjaan tidak hanya memerlukan keahlian dan ilmu yang tinggi, tetapi ada pekerjaan yang membutuhkan kasih sayang, kepercayaan, dan empati dari orang yang melakukannya. Contohnya seperti seorang guru, dokter, dan perawat. Demikian presentasi mengenai artificial intelligence, semoga bermanfaat. Terima kasih, saya Muhammad Raka Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.